What's the letter this? A. Next. B. Next. C. Next. D. Next. No. A. Sunod. F. Next. G. Next. Next. Huh? No. Next. H. Next. I. Next. G. Next. K. And next. L. Next. M. Next. Next. No, letter. Oh, next. B. Next. Q. And next. R. And next. S. Next. T. And next. And next. No. B. Next. W. And next. X. Sobra. Here's na. Paano po numbers? Kung saan nga numbers sulat ba? And next. What's the next number? Y. And next. Z. Good. Stop na. Guys, kabalo na siya guys no sa mga letter no. So naana po tayo buhaton ani niya sunod nga ipabasa na to sa iha guys. O hapon sa tanan. Hi sa guys. Hi guys. Thank you for watching. Siya thank you for watching. Alisa dali. Tugo Dali ka, dali. papa. Thank you for watching. Okay. Hi guys, thank you for watching. Bye-bye. Follow me guys and share sa mga post ng Money Player. Bye-bye.